Nadi kaisa accord খুব নাংমানিতুই abono poito khaimannati ongkhai angbo belai khe khatom tokham কিন্তু abono nugui একটু যা নংমানি আবো তো যে তিনি হইতে বেশি দক্ষ কাং IPFT বাই আফ্রো আমতে একট অঙ্গিয়া ফানো কিন্তু Prime Minister ni presence brok oro saklaika NC Burma তাই এবং আগত দিনগুলিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পুলিশ শাখা তালদক বিসিংহ ত্রিপুরালেন সিংসিনা সকলকে অভিনন্দন এনখাই প্রাইম মিনিস্টার যে দামসাও বুসাওই বকিতা খাইও ও দামসা হইতে বরম গনাং থুইথাংজাক NC Burma abon saklaingkai abo tata ekor nanglia bile prime minister abo national media o awayongkha government ongkha ungnai bisi kaisa ulowo kaisa modality committee ba empowered committee ongkha o taldok ei bisidok thangkha o modality committee tappunot kaisa report ponto submit khaiya ओंखाय ताइबेसा ताबो आफ्रोत प्राइम मिनिस्टर आसुक जे एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी ताबोखाय होम मिनिस्टर अमित शाह ओंखाय बिनि तो क्षमता आसुक रुई बिनि बुसखांग आबोंखा किन्तु तुमांखा तामो सुखलाय सुजा खावा जागागो टाइम बाउंड किन्तु बफ्रो होइते टाइम बाउंड ओंखाय 2024 होइते 2027 ओंमानो तब मार्च ताल होते डिसेम्बर ताल मानो अब क्रुई टाइम बाउंड तो किंतु टाइम क्रुई और सदाखा हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल राइट लैंड सो एंड सो अब तो सिनी कॉन्स्टिट्यूशन नो अब साइटो वी दी पीपल ऑफ दिस कंट्री वी एश्योर दी people of our country and very particularly to the marginalized community. Their culture, their language, their identity, their land, it will be protected. Oh, assurance in the constitution rito gitu ungia. So we know the 6th schedule avunigulo abo ditaminai more power masanosu Tripura mothabo data Tripura land san khaboni bagito haye khate Tripura ko sanya khamu abo Tripura land ba sini Tripura sarok abo town bage sana na khaba ebong sum khana kha salsao no compromise Tripura land sar kono compromise kori tabo khai kuri khabo time bound time kori specific musabo kori ulta sadak rekha je tabo hoite अवनति टाइप नॉट सभा मानो करिया अब तो मांग खाबो काजे चिनी त्रिपुरा सरक जे चिनी यागो पावर मानन नाय मानी हमग्राय नाय मानी काम मानी अबो नांग रेस्पेक्ट खाई अबो बिनि राइट अबो खाई मानी कोनो देराया But central government BJP borok khai thungui tong ani kongkha amte khai jung thungane usitia borok no sarane tong mani from which date to which date which year to which year and which year nung orno swika first parao after series of dialogue series of discussion gatai wesa joint parliament working group tamle khanan nang nung to series discussion khai phega bele नंग तो इशू सलाइखा बेले नंका टाइवेसा तमनि बागे डिस्कशन खाने नंग नंग मै तो डिस्कशन थांनाय बिसिथाम बिसिब्रै नंगै दङ आमनि सिगां बंखा ओंखाय नों सुदु सुनो डिस्कशन खायै सिनि जरा कुमारी नाय अंगयां होनो जना आबो आनि मते ओ एग्रीमेंट
जोंनि त्रिपुरा सरमनि बागै बा त्रिपुरा हास्तनि बागै खुब गाहामखा आबो जदि आं सायमानखाय खुब पंथक खामो फादर खामो किन्तु आबो सानानि मत आबो नुगुइ आनि कनसाइन्स आनि विवेक आबो गसि दिस इज माय रिएक्शन